Nil, okay ra day na nga magchat-chat lang gihapon sila sa iyang ex. Wala daw kuno'y malis siya, kay barkada ra kuno sila. Okay ra man. Okay ra kayo. Okay ra kay na kumpara niya. Pero kumpara nimo, syempre dili na. Masakitan ka. Bisan pugnan pa nimo nga dili magselos jud ka. Bisan pugnan pa nimo nga dili magduda jud ka. Bisan barkada na lang sila, pero dili jud nimo malikayan nga mag-overthink ka. Tungod sa rason nga daghan ng mga naka-encounter anang isyuha nga naay mga manag-ex nga nagabalik pa kay nakipagrelasyon ra dito sa bago para ipanakipbutas ra. Maunang sa tinuod lang kung naghatag pa siya nimo importansya, dili naman kinahanglan nga badlungon pa. Dili na kinahanglan nga hilakan pa para lang masabtan kaniya. Kusa nang mo distansya sa past niya kay naana ka. Naana ka nga protektahanan niya. Unsaon pa man niyang past? Kasosyo ba sila sa negosyo? Importante ba ang ilang konvo? Na ba sila enough nga rason para magkumyo? Kung wala, pasabot ana, naapay motibo, naapay gusto, naapay plano, maunay nakaapan aning uban. Patuga-tugag sulod sa kinabuhi sa uban, unya napamday plano nga balikan ang ilang nakaraan. Napamday sila gusto, wala pamday sila nahuman. Gamay rag mo'y magdaghan. Daghanin taong kaimbago nga gipangbiyaan kay namalik sa ilang mga karaan. Kamong mga wala pa ka-move on sa inyong mga ex, ayaw mo pagrason sa inyong present nga friends naman lang me. O bitaw, friends bitaw mo, pero friends with benefits lagi. Kay naarabay uban nga magkontak kay lang gihapon og ang ilang ex tungod sa S ang sinugdanan. Magbalik sa hilom kay maginamitay raman. Lood-lood lang. Maunang sa mga nai-issue diha nga ang ilang mga pares nakikomunicate ra gihapon sa ilang ex. Pagdili ganina patuo, pagdili ganina maghatag og paki sa mga feelings ninyo. Ako pa ninyo, ihatag na lang ko na sa ilang mga ex. Ibalik. Syempre, wala gud ka paminawa. So nagpasabot lang na siya nga mas naghatag siya og paki, nga mas naa niya bili ang iyang ex kaysa imuha. Kay bawo na guna siya nga nasakitan ka, nagselos ka, go-overthink ka, usahay makahilak pa. Then, wala man lang niya taga-igbili, di ba? Ihatag na oy. Ayaw na pag-ingon na nga, ay di ko oy sayang. Dili jud na sayang. Masayang pa nga inigabot sa panahon makaingon ka na lang. Sayang nga wati ka buhi sa una pa. Karon noon mas nahigot nako sa imuha. Ang sakit mas nidubli pa. Naa na tay mga anak nga pag makabuwag ta, maulila sila. Ayaw huwata nga mapareha ka sa uban nga nagagwanta na lang bahalag wala na ilami ang panag-uban. Tungod og alang sa ilang mga anak nga dili sila gusto nga magdako nga walay mga ginikanan. Og shout out di ay sa mga gasigi lang gyapon chat-chat sa ilang mga ex bisag naa nay bag-ong gikauban. Undangin na ninyo kung gusto pa mo nga magkauban mog dugay sa inyong bag-o. Dili na na pwedeng ika-close pag maayo. Angay ra na kung wala pa mo'y bag-o, wala pa'y nanag-iya ninyo. Pag naa na gani, distansya na mo. Kay bawal na lang himuon og amigag-amigo. Kay kahibaw na mo nga naa nay masakitan, naa nay makahuna-huna og dili maayo. Kung dili mo patuo kay lagi sa inyong mga ex, gugmaan pa kay mo, prangkahin na ninyo ang inyong mga bag-o. Dili kay gaguhon og lipat-lipaton lang na ninyo. Dilit-dilit ang konvo, kita-kitag sikreto. Klaruhan na ninyo, pagtarong mos mga nagtarong ninyo.